भाई और भौणीमानंक मो नमस्कार। मते इच्छा थिबा नड़िया कोरा चीनी मो नेचुरोपाथी वेरे मो माँ मते सब बेले मते इच्छा बोली खाली नड़िया कर किंबा चीनी मिसाई भात सहित दिए। आज मोर उपवासर मिठा हला एटा किछि नाही नड़िया कोरा सहित किछटा महू मिसेली खाऊछि। बहुत भल लाଗୁଛି। टेस्ट बढ़िया ଅଛି। ମାଛି ବହୁଛି ତ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଥିବାର ଅଛି। ତାଇରେ ମହୁ ମାଛି ରହିଲେ କ'ଣ ରହିଲେ ବି ଯେତେ ଏଫେକ୍ଟ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜିନିଷରେ ନେଇକି ଏଫେକ୍ଟ ଦେବ ସେତେ ଏଫେକ୍ଟଟା ଦେବନି। ଏତିକିରେ ବିଧାନ ଅଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା କହିଥିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ଓ କଥା ଯେତେ ମିଠା ଏଇ ପ୍ରସାଦ ବି ସେତେ ମିଠାକା ଅଛି। ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି।